Malutong! DRPS2. Malasa? Babalik-balikan? Ho! Kung handaan ng pag-uusapan, lechon namin ang siguradong panalo. Malutong ang balat, DRPS2. malasa ang laman, bawat kagat sulit at masarap. Birthday man o kahit anong okasyon, malutong, malasa, balikan. Oh! DRPS2. Kuya Art Litson Manok, Zone 7, Panganiban, San Jose, Malawag, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Art Rafael G. Vera, Owner. CP number 0929-5277881. Kuya Art Litson Manok, barato na, masirampa.